अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेटेस्ट न्यूज़ देखने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। खबर सामने आई है पीटीआई से मुतालिक मेरे घर से मशकूक डिवाइस बरामद हुई है जो मेरे कमरे की टेबल से निकली। श्री मज़ारी ने बयान जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा श्री मज़ारी ने दावा किया इनके घर से मशकूक डिवाइस बरामद हुई है जिसका मकसद इनकी जासूसी करना था। शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीरी ने कहा कि इमरान खान के घर से भी कुछ दिन पहले ऐसी ही डिवाइस बरामद हुई थी। अब मेरे घर से भी मशकूक डिवाइस निकली है। ये डिवाइस मेरे कमरे के टेबल से निकली है जो कि अमरीकी मॉडल का वॉइस रिकॉर्डर है। मेरे बेडरूम में ये डिवाइस किसने लगाई? श्री मज़ारी का मजीद कहना था कि पहले मुझे अगवा करवाया गया, ये भी एक सवाल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई वालों को हरासा किया जा रहा है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई सहाफ़ी बोलता है तो इसके खिलाफ एफआईआर कटवा दी जाती है। मेरे खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने कहा घर के मुलाजिम आर्जी तौर पर होते हैं। मुलाजिम को धमकियां दी गई कि बेटे को मार देंगे। ऐसी बेहुदा कामों के लिए गरीब तबके को इस्तेमाल किया जाता है। मालूम नहीं वो मेरे बेडरूम से क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। श्री मज़ारी का मजीद कहना था कि जरदारी ने अपने दौर में खुलकर ब्लैक वाटर को वीज़े दिए। अमरीकी सफारत खाना किला बना हुआ है। सेनेटर शिबली फराज ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि श्री मज़ारी के घर डिवाइस लगाना इंतहाई ख़तरनाक है। हमें नहीं मालूम कितने और लोगों के घर और दफातर में ऐसे आलात रखे हुए हैं। एक खबर आई है महविश हयात की तरफ से कि महविश हयात होंगी अगली वंडर वुमन। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात मिस मार्वल में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाने के बाद मद्दाहों के दिल में घर कर गई। मद्दाहों का कहना है कि अब उन्हें वंडर वुमन फिल्म के मरकज़ी किरदार में कास्ट किया जाना चाहिए। हाल ही में अख्ताम पजीर होने वाली वेब सीरीज़ मिस मार्वल में शानदार अदाकारी दिखाने के बाद मद्दाहों को उम्मीद है कि महविश हयात को अब बॉलीवुड सुपर हीरो वुमन फिल्म वंडर वुमन में भी कास्ट किया जाएगा। वंडर वुमन भी मार्वल स्टूडियो की ही फिल्म है जिसमें इस्राएली निजात अमरीकी अदाकारा गॉल गदोत मरकजी किरदार अदा कर रही है। अब तक मज़कूरा सीरीज़ की 2 फिल्में सामने आ चुकी हैं जिसमें गॉल गदोत के काम को सराहा गया। ताहम मिस मार्वल में महविश हयात की अदाकारी देखने के बाद कई मद्दाहों ने ख्वाहिश भी जाहिर कर दी कि अब पाकिस्तानी अदाकारों को इस्राएली अदाकारा की जगह पर कास्ट किया जाना चाहिए। ट्विटर पर मुतअद्दिद मद्दाहों ने महविश हयात को गॉल गदोत का बेहतरीन नेमुल बदल करार देते हुए ख्वाहिश जाहिर की है कि उन्हें वंडर वुमन में कास्ट किया जाए। मद्दाहों की ख्वाहिश के बाद हाल ही में महविश हयात अपनी पाकिस्तानी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा के प्रीमियर में शरीक हुई तो वहां उनसे वंडर वुमन के मुतालिक भी सवाल किया गया। महविश हयात ने मद्दाहों की ख्वाहिश पर खुशी का इजहार कहा और मुस्कुराकर जवाब दिया और उम्मीद का इजहार किया कि मार्वल स्टूडियो मद्दाहों की ख्वाहिश का एहतराम करेगा। अभी तक मार्वल स्टूडियो ने वंडर वुमन की तीसरी फिल्म बनाने का वाज़ेह ऐलान नहीं किया था। हम ख्याल किया जा रहा है कि 2025 तक सीरीज़ की तीसरी फिल्म रिलीज होगी। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर सामने आई है कि दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलट गई। 19 ख़वातीन समेत 20 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 29 अफराद की तलाश अब तक जारी है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में रेस्क्यू के महकमे के हुकाम का कहना है कि दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलटने के हादसे में डूबने वाले 29 अफराद की तलाश अब तक जारी है। पीर को ज़िला रहीम या खान के इलाके माचखा में पेश आने वाले इस हादसे में हलाक होने वाले अफराद में से अब तक 20 की लाशें निकाली जा चुकी हैं जिनमें से 19 ख़वातीन हैं। रेस्क्यू पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक माचखा में वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें 39 गोताखोर शरीक हैं। यह ऑपरेशन पीर की शब रोक दिया गया था और मंगल को दोबारा शुरू कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक यह हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को बिठाने के बाइस पेश आया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा के मुताबिक दरियाए सिंध की साहिली पट्टी पर वाक़या नवाही गांव माचका के सोलंगी बरादरी के अफराद बारात लेकर दरियाए सिंध में सफ़र कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस बारात में 2 कश्तियाँ शामिल थीं जिनमें ख़वातीन और बच्चों समेत तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद सवार थे। उन्होंने बताया कि एक कश्ती जिसमें तकरीबन 75 लोग सवार थे अचानक उलट गई और उसमें सवार तमाम अफराद दरिया में जा गिरे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 35 अफराद को दूसरी कश्ती के सवारों ने बचा लिया जबकि अब तक 19 ख़वातीन की लाशें भी निकाली जा चुकी हैं और बाकी अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
ریسکیو ترجمان نے میڈیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ دوسری کشتی میں سوار کئی مردوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو بچایا، کئی افراد کو غوطہ خوروں نے محفوظ مقام تک پہنچایا، لیکن خواتین پانی کے بہاؤ کے باعث دریا میں ڈوب گئیں اور شاید اس کے ساتھ بچے بھی تھے، لیکن اب تک کسی نے بچوں کی ڈوبنے کی تصدیق نہیں کی۔ تاہم ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ڈوبنے والے افراد کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ زندہ بچ جانے والے افراد کو محفوظ مقام پر پہنچا کر انہیں پانی اور خوراک فراہم کی گئی۔ یہ بھی مزید بتایا گیا کہ کوئی 10 بجے کے قریب یہ اطلاع ملی کہ حادثہ پیش آ چکا ہے، جس کے بعد بارات کے استقبال کی تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں اور لوگ پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر لڑکے والے روایتی سندھی رقص اور میوزک وغیرہ چلا رہے تھے اور اس بات کا انتظار تھا کہ بارات پہنچے تو مل کر خوشیاں منائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری کی ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں، جس کے بعد لوگ افراتفری کے عالم میں جائے وقوع کے لیے چل پڑے۔ ایک تو کشتی میں سوار تمام لوگ عزیز، رشتہ دار اور ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، دوسرا اس حادثے میں کئی خونی رشتہ دار بھی جان بحق ہو گئے، کئی خواتین کے ہمراہ ان کے بچے تھے۔ ان کی تفصیلات آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب خبر پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے متعلق آئی ہے کہ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل عدالتی حکم پر رہا الزامات کی تردید کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو عدالتی حکم پر رہا کر دیا گیا۔ انہیں مظفر گڑھ سے اتوار کے روز الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے پی ٹی آئی رہنما کو پیر کے روز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تحصیل جتوئی کی عدالت میں پیش کیا، جہاں عدالت نے رہائی کے احکامات جاری کیے۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ایف سی کی وردی میں ملوث پرسنل گارڈز کو لے کر اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ شہباز گل نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بنا وارنٹ کے گرفتار کیا گیا اور تنگ کرنے کے لیے گندے حوالات میں بند کیا گیا، جہاں 2 سے 3 دن پرانا کھانا کھانا پڑا اور میری نگرانی کے لیے کیمرے بھی لگائے گئے۔ واضح رہے، شہباز گل کو 17 جولائی کو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ضمنی انتخابات کے روز مظفر گڑھ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کامیابی کے لیے تحریک انصاف نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 20 میں سے 15 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نون صرف 4 نشستوں پر جیت سکی۔ مسلم لیگ نون کے لیے ان ضمنی انتخابات میں شکست صرف ان 15 حلقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت اور شہباز شریف کی وفاقی حکومت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں اور ماہرین کے اندازوں کے برعکس تحریک انصاف کی کامیابی نے سیاسی اور مقتدر حلقوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے، لیکن یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کر لی اور اس کے لیے اس جماعت کا لائحہ عمل کیا رہا؟ اپنے دور حکومت میں مہنگائی کی وجہ سے عوامی تنقید کا شکار تحریک انصاف نے یکدم عوامی مقبولیت اس وقت دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دی جب عمران خان نے امریکہ کے حکم پر پاکستان میں رجیم چینج کے خلاف بیانیہ اپنایا اور عوامی جلسوں اور تقاریب میں اسے دہرانا شروع کر دیا۔